हाय माय यूट्यूब फॅमिली कशें हाय सगलीं आम सगलीं आहाय बरी आनी आज हांवें टायम काडून हो व्हिडिओ करपा चिंतिल्लें म्हगेलो थर्ड ट्रायमेस्टर जर्नी तुमकां शेअर कोतो म्हूण कित्या हांवें म्हगे फर्स्ट ट्रायमेस्टर सेकंड ट्रायमेस्टर शेअर केलो आहा थर्ड ट्रायमेस्टर शेअर करूंक मेळना सो आनी जायत मंथ्सूय गेले शेअर करपा सो आतां मातशें टायम मेळट म्हाका सो आतां टायम घेवन हांव शूट फर्स्ट पॉयंट म्हगेलो 7 मंथ्सासून स्टार्ट कोता ओके 7 मंथ्सा म्हगे स्कॅन आहलोलें तें हांवें तुमकां शेअर केलोलें स्कॅनिंग पिरियड म्हगे कितको आहलो तो सो एक न्हू म्हाका फियर आहलोलो व्हडलो सारको की कितें जातोलें काय म्हूण कित्या म्हाका न्हू जायत जाणांनी अशें कोन्न भिवयलो अशें की तूं 7 मंथ्सांचे एक पाटी हें जाता म्हणजे बेबी गे वाट ओपन जाता फ्लुईड उण जाता कॉर्ड एक पाटी घुसपोलो आसता बीन म्हूण अशें कोन्न आनी जायत भाशेनचे अशें कोन्न थ्रेट्स अशें म्हाका यू नो नेगेटिविटी सो तूं चड एक्टीव रावनाका तूं चड भोंवनाका तूं चड ड्रायव कोन्नाका तुवें बेडारू आसपा जाय आनी कितें अशें कोन्न देखून सजेशन्स म्हाका येतालीं यू नो आनी जायत जाण अशें कोन्नूय म्हाका गायलांक मेसेजीस की आपुणूय बीन थर्ड ट्रायमेस्टर आहा तूं जाणा आपणागे बेबी अशेंच जालें ओ आपणें अशेंच जालें सो तें एक फियर बसयतालीं म्हज्या मोना आनी म्हगे तुमी जाणाय न्हू सावयो नाहलोलो त्या टायमा मामा माय डॅडी चॅरी हांव दाखोयनाहलो होरें म्हगे भिरांत तेंकां कित्याक हांव तो मोव पळें तीं मोव पोटो म्हूण आनी म्हाका कितें जालें जाल्यार तेंको आनी तो हार्ट ब्रेकूय घेवपा जावपाना बीन म्हूण अशें कोन्न सो हांव देवा कोडे सांतानी कोडे मागोन हांव स्कॅनिंगाक गेलें डॉक्टरा कोडे ते स्कॅन कोता आसतना डॉक्टर दुसरी आसत न्हू सो म्हगे हार्ट बीट सारकी हितू फास्ट जालोली म्हणजे ते सगळे थॉट्स मोना येताले म्हगेले पूण इन द सेम टायम हांव बेबीको उलोयतालें की बेबी मोमेंट्स कोत न्हू सो हांव एवरी टायम म्हाका डावट येता तेदो हांव बेबीको हें कोतालें बेबी तूं आहा न्हू बरो ओ बोरें अशें म्हूण हांव हें कोतालें सो तो मागीर किक कोतालो बेबी सो मागीर बरें दिसतालें मागीर डॉक्टर चॅक केलें एक 20 मिनट्स बीन वयताय ते स्कॅनिंगा सो डॉक्टरान म्हळें सगळें बरें आहा आनी फुडली डॉक्टर मागीर सांगतो म्हूण सो मागीर म्हगे मेन गायनेक आशिश गुळे म्हगे डॉक्टर सो तेजे बरें शिफ्ट जालें रिपोर्ट्स घेवन सो तेणें म्हळें की बेबी बरो आहा मागीर मोमेंट्स बीन कळटाय काय म्हूण फील जाताय कितकोन आहा बीन म्हूण हें करूं लागलो मागीर तेको तें म्हगे मोना पळय कितें कितें आहलोलें जें लोकांनी गायलोलें थॉट्स गायलोले तें हांवें तेका सगळें डिस्कस केलें म्हणजे डॉक्टर हांव मातशें भिलो बीन म्हूण ओके तो म्हणटा कित्याक भिवपा जाय तूं हेल्थी आहा बेबी हेल्थी आहा बेबीगे ग्रोथ बरो आहा तुगे वेट पुट ऑन बरो जाता सगळें बरें आहा तूं केत्या भिरांत आहा हेगे तेगे आयकनाका तूं म्हणटा तो सारको एशें कोन्न तेणें म्हाका सदां न्हू पॉजिटिविटी हें कोता घोडे ओय थोड्यांगे नेगेटीव आसतोलें सगळ्यां लायक पॉजिटीव नेगेटीव सगळ्यांगे आसत न्हू सो म्हगे भाशेन म्हाका तो पॉजिटीव म्हाका तेणें अप्रोच केलां सदां आनी बरें सांगिलां यू नो केन्ना म्हाका डावटा गायल ना तेणें ओके की एक टेंशन आहा एक हें आहा ना केन्ना तें अशें कोन्न सांगलो ना तेणें म्हाका भिवयलो ना मागीर 7 मंथ्स हांवें गाडी बीन हांव मार्केटां बी वता तें बंद केलें मिसाको वता हांव आनी केन्ना चुकोन इमर्जन्सी आहा जाल्यारूय भायर सरतालें आनी मागीर 7 मंथ्साचे जालें 7 मंथ्स कंप्लीट 8 मंथा कोडे आमगे एनिवर्सरी प्लस बेबी शावर प्लस सावयोगे बर्थडे क्रिसमस देखून आहलोलो तितू सो तो आखो 8 मंथ्स न्हू पळय कितकोन गेलो कांयच खबर ना तुमी चोयल्यार आसता ते व्लॉग्स बेबी शावरा आम अरेंजमेंट्स कोत्तालीं क्राफ्ट्स कोत्तालीं DIY मागीर फोन कॉल्स एक बुकींग करपा जाय तेक बूक करपा जाय सगळें कितकोन जातलें आनी कितें तें सगळें मोना तें आखो 8 म्हयनो म्हगे थिंगा गेले सो कळना तुमकां मागीर येयलो 9 मंथ्स
9 मंथ्सा कडे स्कॅनिंग आहलो म्हाका ऑन 30th डिसेंबर स्कॅनिंग आहलोले 9 मंथाचे. आनी सिम्टम्स सांगता तुमकां हांव 7th-8th मंथ्साको म्हाका क्रॅम्प्स येताले, ते अशे करून गुडे अशे येताले काफ मसल्सां, ते हांवें तुमकां डिस्कस केलोले इतलें. आनी न्हिदपा मातशें म्हाका प्रॉब्लम जाताले. टमी येयलो न्हू बरो सारको, सगल्यांनी फोटो आहा जाल्यार फोटो घालता हिंगा. सगल्यांनी गॅस केलेलो बेबी शावरा दिसा की इट्स अ बेबी गर्ल म्हण, जलेबी येतली म्हण. आनी ती गेम आहलोली बेबी शावरा. ब्लॉग चोयल ना जाल्यार हांव लिंक डिस्क्रिप्शनाक घालता, तुम वचोन चोयाय. ओके, सो सगल्यांनी म्हणलें ती जलेबी येतो म्हण, ती गेम आहलोली एक. सो गेमान तितूंकूय जलेबी येयली आनी वोटींग केलोलें तितूंकूय बीन गर्लू विन जालें. सो आनी हांव मुगे फ्रेंड्स पळय सकल आहा मुगेलो, दे वर लायक बेबीगे मासीज जी हाय, बेबी गर्ल येताले बेबी बॉय म्हळ्यार मूठ माता म्हणटा ती मुजेर. आनी हांव म्हणटा तांकां मोटू तुम चोयाय म्हण. माय लास्ट बेबी गर्ल मुडाय आनी माय बाब येत म्हण एंट्री मारून सारको. आनी फ्लोरिना सदां एश को म्हणटाले महेंद्र बाहुबली एश कोन. दॅट वॉज फनी. ते हाकोच तेश कोन म्हणटाले सारके बाहुबली येता कोन एश कोन. सो तेय बीन बरे मोमेंट्स ते मुगेले सारके यू नो. मागीर हे आहलो मुगे सिम्टम्स. ओके, मातशें ब्रेथलेसूय जाता हांव, एक्झॉस्ट जातालें सारकें, गोडे तान लागताली. तान लागोन आतां पिलां आतां आनी जाये एश कोन जातालें. आनी सायड्स चेंज करपा प्रॉब्लम जाताले. हे आहलो सिम्टम्स. ओके, सो 9 मंथ स्कॅनिंगाक गेलें हांव. स्कॅनिंगाक गेलें जाल्यार ग्रोथ बीन बेबीगे बरी आहा. आनी अकॉर्डिंग आतां मुगे वीक्स येदों कितू चलताले म्हाकाय आतां तितू उगडास ना. जेदो हांव थिंग गेलां बेबीगे ग्रोथ न्हू 2 weeks एक्स्ट्रा दाखयताली. ओके, सो डॉक्टर म्हणपा लागलो तेदोणा बेबी इज रेडी. कळ्ळें तुमकां, बेबी इज रेडी म्हणपा लागलो आनी कॅन अरायव एट एनी मोमेंट म्हणपा लागलो. आनी म्हाका तेणें एक एक्सरसायज दिली की टास्क एश दिलें बेबीगे मोमेंट्स कावंट करपाचे डेली आतां. ओके, आनी ते 30th डिसेंबर मुगे स्कॅनिंग आहलोलें. म्हाका 15 जानेवारी आपयलें डॉक्टरान. आनी तेज मोदें फ्रॉम 30 to 15 Jan मोदें कितें जालें, इदर वॉटर ब्रेक या स्पॉटिंग या हें क्रॅम्प्स कितें पोटां येता कितें जालें, इमिजिएटली इमर्जन्सी मारून यो म्हणलो तेणें. आतां म्हाका मातशें टेंशन, सावयो ना घारा. आम लायक आतां हांव कोतो कितें, हांव सगळें पजल्ड अशें सारकें. सावयो ना घारा कोडे डिलिव्हरी सांगिल्या एनी मोमेंट म्हूण सांगिला आतां. आनी हांव बेबीको उलयता राव रे म्हळें, तुवें म्हण सांगोन गेलो म्हळें आनी तूं कांय सांगलो देखो म्हळें डाडा राव आं म्हण. आनी तूं डाडा पयलो येत काय म्हूण सांगिलें. एश कोन्न आतां हांव बेबीको कन्वर्सेशन कोत्ता आनी तो हें कोत्ता मोमेंट्स कोत्ता म्हाका. हांव जितू पाट तेका उलयता न्हू तो मोमेंट्स कोत्तालो. सो मागीर मामा आय म्हळें आतां हांव कित करूं, आतां सावयोको उलोवचें पडना. तेगे डेट आहलोली 15 जानेवारी, तो पावता हिंगा गोंया. सो हांव म्हळें सावयोको हांव उलयतां, तुका जात जाल्यार रिक्वेस्ट घाल आनी इमर्जन्सी मारून देंवो मेळटा जाल्यार चोय म्हूण. मागीर न्यू इयर आहलो न्हू, न्यू इयर गेलें. 1 जानेवारी आमी न्यू इयर मिसा गेलें. आतां मुगे बेबी मोको केसो गेम खेळटी तूं चोयाय आतां. येस सामकें इतू फनी कन्वर्सेशन मुगे आनी मुगे बेबीगे गेम मुटाय ती. 1 जानेवारी मिसा गेली आनी मोको जायना ते दिसा. म्हाका एश कोन्न हीट एस जाता म्हणजे गोरमी एस जाता म्हाका. इतू विंटर सीजन तें पूण म्हाका गोरमी जाता. एसी हाय, फॅन हाय पूण लागना म्हाका. कारां बसोलें, एसी सामकी जायी सारकी एश कोन्न. जायना म्हळ्यार जायना सोंसपा गोरमी आनी पोटां कित जात म्हाका आतां.
पोटा एशी कित तरी एश कोन कॅच येशेल्ल्या भाशेन जाते सो आनी कितें सो आनी बेबीगे मोमेंटूय मातशें लेस एश दिसता एशें पूण तेरी आसा रावलें मागीर ड्रायव्ह कोन्न तेशें गेलें मिसाचोन येयलें पावंडी चोट म्हळ्यार परत कित जाता पोटा आतां नोट कोता इट्स लायक पिरियड क्रॅम्प्स पळय कितको आसता तेश कोन्न पूण मातशें चड वेशी जावपा लागोलें आनी हांवें म्हळें मामाक आगे मातशें एशें जाता कित कोरया ही सांगता या 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 हूंय डॉक्टरा ये बरें या बेबी हाडया हूंय ती सारकी रेडी म्हाक ओन्ली डावट सावयो गेलो आतां म्हणजे सावयो ना हिंगा एश कोन्न मागीर नोट कोरया कोत म्हळें बेबीगे मोमेंट्सूय बीन मोद मोदें जाताले तेण म्हुळो म्हाका 10 मोमेंट्स कावंट कोर म्हणलोलें दिसाचे सो 10 मोमेंट्स हांव आतां कावंट कोत्ता हांवें म्हळें मामा सांगलें कावंट पयलीं मोमेंट्स कावंट कोत्ता मागीर चडूं जाल जाल्यार मागीर चोया म्हूण सांगलें फोन करून न्यू इयरा बेबी येत जाल्यार येन दी न्हू मुगे भाशेन ओके अशें न्हू न्यू इयरू मागीर कित जालें स्टॉप जालें आफ्टरनून टायम जालो जेयलें केलें स्टॉप जालें तर पेन बीन येता तो स्टॉप जालें सगळें जालें फनी थिंग सांगता कित जालें तें म्हाका न्हू राती टायम आतां 1 तारखेचोन तें आतां आनी आम मगे सगळीं फ्रेंड्स एशी आम चॅटींग चलता डेली नायट चॅटींग आमगेलें ओके आमगे फ्रेंड्सांक डिस्कस कोता आगो तुम जाणाय एशें जालें आज म्हजे पोटा एशें जाता ती कोण हांवें ती सिंगल बीन हांवें गुगल सर्च कोत्ताय कित सिम्पटम्स एश कोन जाता होरे डिलिव्हरी टायमा कित जाता सगळीं मगे जिंकोन सिंगल बीन हांवें ती गुगल माताय आनी कित कोता आनी एक्सपिरियन्स हांवें ती न्हिदोली टाटा बाय बाय गुड नायट सोमती एश कोन जातालें सारकें तें मोमेंटा मागीर न्हू फनी थिंग आतां सांगता म्हाका न्हू राती कोडे पेट्रोला वास पळय आसत न्हू तो गुंवता नाका कोडे म्हाका पेट्रोला वास जाय असो एश कोन्न आनी हांव ते मगे फ्रेंडाको आतां डिस्कस कोता गो म्हाका पेट्रोल जाय पिवपा न्हू म्हळ्यार स्मेल नाकाको जायो तो परत परत म्हाका एश कोन्न हेंच जाता की जाय असो रातीको तें आतां तें सांगत म्हाका फ्रेंड ए शू ओगे राव हूंय तेश कोन्न बरें न्हू हूंय प्रेग्नेंट आनी हांव तेका म्हणटा आवय बेबी मेकॅनीक जाता काय सारको इतू स्टुपिड कन्वर्सेशन्स न्हू आमगेली सारके त्या मोमेंटाकू आनी मामा थिंग सायडीन न्हिदोन हर हर करून ते काय पडू गेलो हेजे कित चलत ते गा मागीर नेक्स्ट मॉर्निंग येयली नेक्स्ट डे येयलो हांवें बेगीन ओगोत आनी केलो ना आनी तो पेट्रोल वास मुगे नाकाको जाय म्हळ्यार जायो एविएटरा बरें गेलें एविएटरा टँक ओपन केलें आनी तो क्लोज कोताय तो टँक एश कोन्न हांव आतां स्मेल घेता इतू सारकें हें जालो म्हाका जाणटू पेट्रोल जाय म्हळ्यार जाय तो नाकाको जाय म्हळ्यार तो गेलोले पाटी म्हाका इतू रिलीफ मेळटालें न्हू सारकें तुमकां सांगता आनी बेबी किक कोतालो त्या टायमार इतू रिलीफ हांव नको केसो म्हण तें पेट्रोला हें आसलो तें मागीर तें म्हाका कंटिन्यू आसलोलें पेट्रोल जायी अशी आसलोली नाका कडेन कळना तुमकां तें कंटिन्यू जालें मागीर म्हाका मुगे 4th ऑफ जॅन राती कोडे म्हाका क्रॅम्प्स येताय आतां मामा न्हिदलो आहा मुगे एकू फ्रेंड ऑनलायन आहा एर सगळीं गुड नायट टायम पळय आसलोलो 1:30 2 o'clock तेश कोन्न आसलोलो टायमींग आनी म्हाका घोडे मुतू जाता ते दिसा आतां राती कोडे हांव वॉशरुमा वयता म्हाका मोशन्स जाता एज इफ लूज मोशन जाल्ल्या भाशेन जाता क्रॅम्प्स जाताय पोटान कित जाता अशें कोन्न लोवर हें आसत थिंगा आनी मातशें थांबता येता इट्स नॉट दॅट कंटिन्यू सामकें अनबेरेबल बीन तेश कोन्न न्हू सो एक सबस्क्रायबर फ्रेंड जागे आसलोले ओके तेगे 2 जाण भुरगीं आहाय तेका मातशें एक्सपिरियन्स आहा न्हू पयलें हांवें मगे तें सिंगल फ्रेंड आहा तेका हांवें कन्वर्सेशन केलें आगो तूं जाणा आय थिंक टायम येयलो बेबी गेलो अशें म्हण हांव तेका सांगता आनी थिंगा तें गुगल सर्च केलें तेणें थिंगा आहा डायरिया मॅच जाता पिरियड लायक क्रॅम्प्स मॅच जाताय कोण युरिनेशन घोडे युरिन जाता मॅच जाता
आनी तेंच आतां चड दुखता तुका चड दुखता तुका गो हाय म्हळें कित चलता ओय कित तरी जाता सांगो कोणा म्हाका कित जात तें आनी फर्स्ट टायम मुटरी कांय नॉलेज आसना न्हू ती सो मागीर ते फ्रेंड ऑनलायन मेळ म्हाका आमी राव तेको जात म्हणलें मागीर तें सांगपा लागोलें ओय स्लो स्लो बेबी वे कोत न्हू येवपाकू सो घोडे तें वे कोत म्हूण चडू जात जाल्यार डॉक्टराक फोन कोर म्हूण ओके तेणें गायडलायन्स दिली मागीर बरें 3 3:30 कित जाली आनी पोटा पेन बंद जालो कळ्ळें तुमकां तो बेबी न्हू ट्रेलर एस दितालो पूण तेणें केन्ना तो मुवी लॉन्च एश केल ना ते विका कळ्ळें तुका न्हू सो आनी हांव सावयो सांगोता सावयो सांगलोले पाट सावयो येत हार्ट अटॅक म्हणजे आपूण गोंय नासतना बाब येता बाय येता कोण येता म्हूण एश कोन्न सारकें मागीर सावयो जेदो तें बंद जालें हें जावपाचें ना बंद जालें ना फोर्थ मागीर फिफ्तार हांवें डॉक्टराक फोन केलो म्हगे नर्सीन काडे हेड नर्स सो तेको हांव उलयलें अशें जात म्हाका मागीर तें म्हणपा लागलें स्पॉटींग बीन जाल्यार यो आनी वॉटर ब्रेक जाल जाल्यार यो म्हूण आनी ते क्रॅम्स येताय ते मातशे वे बीन ओपन जाता आसतो म्हणपा लागलें सो ओके म्हळें मागीर रावलें मागीर नर्सीको उलयत म्हटरी नेक्स्ट डे आसून म्हाका कांय ना क्रॅम्पूय नाय म्हाका तें युरीन तें सगळें डायरिया बीन जाता तें बीन सगळें बंद अशें ओन्ली आहलो म्हणटा ती पेट्रोला वास जाय आहलो म्हाका आनी हें सायड टर्न जावपा हें जातालें रातीको न्हीदपणां आहलोली इतलें एश कोन्न आनी पांयां फूड दुखतालीं उब रावोन चड वोगोत कांय करूं जायना आहलोलें आनी हांव सावयोगे डेट येयली कोण 13th तो 13th भायर सरलो थिंगसोन आनी तो म्हणपा लागलो आवय तूं आपूण येत ते दिसा येना मुगो हूंय म्हणजे 13थार भायर सोत ते दिसा येना मुगो हूंय हांवें म्हळें ना मोमेंट्स बीन आहाय जालाय रे म्हूण सांगिलें तेशें कांय ना म्हूण सांगिलें आनी घोडे आपण्यान रावता आसतो हूंय आपण्यान राव म्हणलो आहा न्हू तेका हूंय आमी वय चोया म्हळें म्हजें आतां तेगे येवपा एक्सायटमेंटूय आहा आनी गपूय आहा आतां कळ्ळें तुमकां कित जाता तें खबर ना म्हूण सो मागीर तें जालें सावयो भायर सरलो 13 गेली 14 गेली 15 डेया मॉर्निंग म्हाका अरावंड 9:30 स्पॉटींग जालें ओके आनी इतल्यान म्हगे थर्ड ट्रायमेस्टर खबर सो म्हगे डायट थर्ड ट्रायमेस्टरा हांवें नॉर्मल डायट घेयलां कांय व्हड हाय फाय सॅलड्स तेसो हांवें कांय घेयल नाय म्हाका आवोकाडो लायक आहलोलो हांवें आवोकाडो शेक कोन्न पिलां म्हाका चिकू लायक आहलोलो हांवें चिकू शेक कोन्न पिलां म्हाका डॉक्टरा हाटीन न्हू म्हाका तेशें कोन्न कांय रिस्ट्रिक्शन्स नाहलोलीं थोडीं म्हणटाय प्रॉन्स खायनाका थोडीं म्हणटाय बांगडे खायनाका थोडीं म्हणटाय सी फूड खायनाका हांवें होकोच फीश मोद खायल ना म्हणटें तिसऱ्यो माणक्यो थर्ड ट्रायमेस्टर 9th मंथ हांवें खायल्या माणकी बीन ओके तेदो खावपा जात म्हणटाय मामान मातशें एक पाट दिलो म्हाका मातशें रूच येशिल्लो म्हूण आनीक जंक फूड म्हणटू हांव चड खायल ना लायक होममेडूच हांव मागे 2 ना 3 चपाट खातालें कित्याक म्हाका पोटा भूक लागताली चड यू नो चड भूक लागता म्हाका आनी चपाती कोन्न खायल्या चीज लायन खायला केन्ना म्हाका क्रेव जाता जाल्यार पिझ्झा ऑर्डर कोन्न खायल्या पास्ता ऑर्डर कोन्न खायला बर्गर ऑर्डर कोन्न खायला इट्स नॉट दॅट हांवें खायल ना आनी रातीको म्हाका भूक लागताली केन्ना सो आलोडून कुजना वोसोन चाव कोत्तालें हळदी घालून आनी बिस्कीट बडोवन खातालें तेश कोन्न बीन केला हें जायते आनी कांय एश कोन्न व्हडलेंश कांय हाय फाय खायल ना हें सगळें हें मामा म्हाका शाकोती दिना आहलोली पूण 9 मंथाकोसान तेणें म्हाका ती दिल्या एश कोन्न म्हाका रूच येताली एश कोन्न रोस आमलेट अशी आनी कितें जाय एश म्हण बट हांवें खावपा तें सगळें खायलां कांय रिस्ट्रिक्शन्स घेयल नाय सुंगटांय खायलें बांगडेय खायलें सगळें खायलां आनी आजून खाता म्हगे बाबा हेल्थी आहा हांव हेल्थी आहा कांय ना ओके ते ओन्ली एक तेगे मिथ्स आसोता की हें खायनाय तें खायनाय इवन गॉड खावपा देखून रिस्ट्रिक्ट कोत्ताय पूण हांवें खायलां म्हगे सेकेंड ट्रायमेस्टर थर्ड ट्रायमेस्टर हांवें गॉड देखून खायलां ओके आनी कितें सांगूं वयता हांव बरो कितूक डास येयलो मुगो वॉक
सो इवनिंग मातशें हांवें 20 minutes वॉक केलोलें आनी स्टेप्स म्हणटा हांव दिसा 2 पाटी अप डावन कोत्तालें आनी कांय केलें ना हांवें एक्सरसायज बीन स्क्वॉट्स मारनाय ना म्हूण कांय ना तेश कोन्न हांवें कांय केलें ना फकत म्हाका वॉकाचेर चड फोकस दवर म्हणलो डॉक्टरान भायर वचो मेळना जाल्यार हांव भितर तरी मातालेंच पासयो सारक्यो इतलें हांव तुमकां मेळटा आतां म्हगेलें डिलिव्हरी एक्सपिरियन्स आनी सगळें शेअर कोता लायक कित कोन्न आसलेलें लायक मागीर स्पॉटींग जायना डॉक्टरा बरें गेल मुटरी कित कन्वर्सेशन आसलो आमगेलें सावयो गे कित कोन्न रिएक्शन तें तुम चोयलां ब्लॉगान सगळें पूण बिहायंड द सीन पळय कित कित जालां म्हगे बॉडीन कित कित कोन्न एक्सेप्ट केलां सगळें हांवें कित कोन्न तें डील केलां म्हगे डिलिव्हरी इतू हें सगळें कोणागेले तो क्वेश्चन्स जाय डिलिव्हरी रिलेटेड म्हाका हे व्हिडिओचेर कमेंट डावन कराय ओके आनी इतलें सांगोता एंडिंगा की कोणू थर्ड ट्रायमेस्टरा आसूं ना खंयचे फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड खंयचे ट्रायमेस्टरा आसूं कोणू आतां इन प्रेझेंट प्लीज हेगेलें तेगेलें आयकून तुमी स्ट्रेस घेयनाकाय कित्या जाण तूं इन द एंड तुक हॅप्पी आसपा जाय आनी तूं हॅप्पी आहा जाल्यार तुगे भितर बेबी पळय आहा तो हॅप्पी आसतलो ओके दीस इज द मेन थींग तुम होकोच आनी होकोच तुमगे डॉक्टर तुमगेलो मामा युअर मदर ओके तेंगे एडवायस घेयाय प्लीज आनी तुक कित बोर दिसोता तें कोराय हांवें म्हगे एक पाडाय म्हगे मामागे देखून आयकलो ना आसतलें म्हगे डॉक्टरागे देखून आयकलो ना आसतलें ना म्हूण हांवें हुंचो गुगल सपोर्ट घेयला ना म्हूण हांवें यूट्यूब सपोर्ट घेयला कांय ना म्हाका कित मोना येयलां हांवें तें केलां यू नो सो म्हगे ही आसलोली आख्खी 3 म्हगे कित म्हणटाय तें प्रेग्नन्सी जर्नी फर्स्ट ट्रायमेस्टरा लिंक सेकंड ट्रायमेस्टरा लिंक बेबी शावरा लिंक आनी आतां थर्ड ट्रायमेस्टर तेंचे हांव सगळ्यांचे लिंक्स हांव घालतलें कोणाकूय मिस जालें जाल्यार चॅक कराय ओके सो हो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता डू लायक शेअर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चॅनल ओके गायज बाय लव यू ऑल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग